vie, il ne faut pas négliger. Le meilleur messager de Dieu d'une prison est bien un prisonnier. Il y a des choses dans la vie qu'il ne faut pas minimiser. La théorie est facile, mais la pratique est difficile. Rappelle-toi de ce que je te disais quand nous étions ensemble. Tu ne vais pas crever, oh, tu vas encore revenir. Oh, tu vas encore revenir. Oh, tu vas encore revenir. Regarde autour de toi, baby, il y a des femmes. Regarde là-haut, là-bas, là, il y a aussi des femmes. Pose-leur la question à savoir pourquoi elles ne sont pas mariées. Elles te diront avec tristesse, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Au lieu de dire qu'elles ont été trahies par la pratique de leur théorie, elles te diront avec tristesse, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Salut internet, c'est Malio Mandinkaw Basi Taula. Ni Basi Taula, ala kana Basi Kambela Jelenda. Kafo Kawal Malo Foli Mini Dantala. Tous sur Balma Kedo, Agal Kat Yambe Rombolo Dandelo. Ni Basi Taula, ala kana Basi Kambela Jelenda. Anti Kartinina, Kafo Kawal Mando Foli Mini Dantala. Jenny Muso, Demse Anima Bakoro, Foli Mini Dantala. Otemene Kofi, Malien Dem Bela Jele, Kafo Kawal Mando Foli Mini Dantala. Faso Kanube Maumala. Mauma ka hake minane mbala mauma be dugu kono ka wali nyumando foli mini dantala mbalmaw mandenkaw malien beyaye anyabla réseaux sociaux sanfé ka foko ani ministre be na nyogonye parce que yamwele ka fani ministre kasega nyogon kumbe nyogoya no tunye kunye pour que an kasega nyogonye kasega sigi kan foke munde geleya banka munde toro banka an kala nyine munde ala yake kunu antara antalen ko fe ministre ya an weleli kofe ima détail dama détail madi nin jama de beta ni ma hake de beta pour que nous be sigi ka kuma o make mais ministre na kun kera kerengerenya ka bob mako ka se France ministre wulikin kera Mali kono pour que kana anti katina mo de kumbe nyoya kanu kuma nyoya we anti katina mo ye ministre na kun kera ninye munde kera kofe feminye ambassade mo ye ani ho conseil mo ani ka fara konsila mɔgɔw kan olu de farala ɲɔgɔn kan sufɛ ka tila ka réunion kɛ ka yira k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka kule k'a fɔ u m'u ka passeportw sɔrɔ u m'u ka ninaw sɔrɔ awa nina ko kɛra sababu ye k'u bila gɛlɛya kɔnɔ ko nin bɛɛ ye kuma fufalaki de ye k'olu bɛ jamana in kɔnɔna na yan k'olu bɛ yan ka carte nina ko kɛlɛ de kɛ olu bɛ yan pour que ka passeport ko kɛlɛ de kɛ ko anw ta kɛlɛ la ko consulat de b'a kɛlɛ la ani haut conseil mɔgɔw y'o réunion ko sufɛ an ye réunion an y'a ye mais an ma fɛn fɔ an wulila o kama pour que kata ani ministre bɛ se ka sigi kan fɔ kɛ an tagalen kɔfɛ i y'a yira ko maa o maa tɔgɔ tɛ lisi kɔnɔ ko i tɛ se ka don kɔnɔna na pour que i ni ministre ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mun de nana o kɔfɛ an tagalen kɔfɛ an ko an bɛ don i ko ko ayi ko bɛɛ tɛ se ka don ko jɔn de tɔgɔ bɛ lisi kan an y'a lajɛ fɛn min y'an yɛrɛ ka président ye Kassim Samake ale de tɔgɔ tun bɛ lisi kan i ko Kassim Samake de tɔgɔ tun bɛ lisi kan Kassim ko ko non ko ale yɛrɛ ka mɔgɔw bɛ yen a mana kɛ cogo cogo ale n'a ka délégation de nana pour que kana ministre kana kuma ɲɔgɔnya ka da la n'a ma ɲɛ ka ban ko ministre wulila Mali kɔnɔ kana anw de kuma ɲɔgɔnya ale n'a ka délégation na kun yɛrɛ pour que ani ministre de l'affaire de l'étranger i bɛ se ka sigi kan fɔ ke pour que ka se ka yira la degun min ni tɔɔrɔ min ni kɔlɔlɔ min b'an kan yan ambassade mɔgɔw i ko ko ayi ko mɔgɔ min tɔgɔ bɛ liste kan k'o de bɛ tɛmɛ an ko mankan kana kɛ komi i taara ka yen fa polisiw la i b'a fɔ ko guerre de don i b'a fɔ ko jamana ni jamana de bɛ kɛlɛ la olu m'a faamu i taara terroriste ngalon da anw na
i taara rébellion galon da aw na i taara bandiya galon da aw na mais nin si tɛ ko ye après vous yera kɛnɛ ka kunu a mana kɛ cogo cogo an b'aw ni hɔrɔnya cɛ an b'u ni danbe cɛ an ko Kasimu ma mankan tɛ nin na e ka tɛmɛ e ka don an ye danaya dɔ de ta ka da i kan hɔrɔnya kɔnɔ ladiriya kɔnɔ e yɛrɛ de y'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye n'a ma ɲa ka ban i ma mɔgɔ gansan wɛrɛ ta n'u ye e de tɔgɔ don liste kɔnɔ k'a fɔ ko e de ka dɔn ko e de kan ka dɔn pour que ka fara mɔgɔ tɔw kan aw ni ministre ka kuma ministre na kun ye an tɛ Katimina mɔgɔ ye an ko Kasimu ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ ma dɔn tugun ka fara Kasimu kan mais ministre min wulila Mali kɔnɔ k'a fɔ ko nana maa minnu bɛ ka manifester maa minnu bɛ ka kule ko gɛlɛya b'u la maa minnu b'a la ko kɔngɔ b'u la maa minnu ko k'u ka baaraw tiɲɛna maa minnu ko k'a fɔ ko degun b'u kan ko jamana tɛ k'u lajɛ jamana y'u balo u ka hakɛ la e ministre contre ka bɔ Mali kɔnɔ ka na olu kama e ni mɔgɔ si ma se ka ɲɔgɔn ye fo n'a kɛra e ye mɔgɔ kelen de ta olu cɛ la pour que i n'olu ka kuma konsila mɔgɔ joli tun bɛ yen a bɛ mɔgɔ 4 bɔ parti politique joli tun bɛ yen a ka ca ni mɔgɔ 8 ye CGM mɔgɔ joli tun bɛ yen a bɛ taa fɔ mɔgɔ 7 la konsila kɔni mɔgɔ an t'o jate mɔgɔ gansan wɛrɛ jumɛn de tun bɛ yen a ka ca dɛ mais est ce que a nakun ye nin bɛɛ lajɛlen ye est ce que a nakun ye pour que ka ninnu de kuma ɲɔgɔnya wa a ma wuli Mali kɔnɔ nin kan kan a wulila Mali kɔnɔ ka na anti Katimina mɔgɔw de kama mais a nalen kɔfɛ fo bɛɛ k'a faamu bɛɛ k'a dɔn fana hali ni président bɛ na jamana in kɔnɔna na yan fo min b'a organisation kɛ o ye ambassade ye o y'a fɔlɔ ye filanan o ye consulat ye consulat tɛmɛnen kɔfɛ sabanan o ye haut conseil mɔgɔw ye mais u y'a dɔn k'a fɔ ministre nana ye réunion kɛ ka bɛn ko la ko min bɛ se ka aw labi ko min bɛ se ka anw ka tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ nkalon ye k'olu ka nkalon yɛlɛma k'a kɛ tiɲɛ ye nka da bɛ to cɛ min na jaliw b'o ma baliba o tɛmɛnen kɔfɛ an y'an tɔ hukumu kɔnɔna na sisan Kasimu dɔnna i bɛ kuma la i dɔnnen kɔfɛ an ka mɔgɔw minnu taara k'a fɔ ko wayi ko bien vrai que olu yɛrɛ nakun ye pour que i k'a dɔn k'a fɔ réalité mun yɛrɛ de bɛ yen ministre yɛrɛ nakun ye anw de ye ou bien a nakun ye jɔn ye video yi n bɛ ka siyɛnɛ video yi fɛn dɔ b'a la mais a mana kɛ cogo cogo a ye kɛri bila dɔrɔn a bɛ ɲɛnabɔ voilà problème dɔ b'a la mais n y'a faamu quoi an y'an to hukumu kɔnɔna na sisan o degun kɔnɔna na an ye mɔgɔw la calmer i ni politiciw kana bila ɲɔgɔn na politiciw nakun ye sécurité de politiciw ka papagate nin na o ye kelen ye filanan Kasimu ka don an ka danaya n'an ka hɔrɔnya an y'a da ka problème t'a la mais olu bɛ ɲinɛ k'a fɔ anw ye invisible ye i bɛ ɲinɛ i bɛ yi wo kɔnɔ k'a fɔ i bɛ kuma fɛn fɛn fɔ ye i bɛ fɛn fɛn kɛ an bɛ bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya aw bɛ ministre in tɔgɔ dɔn ministre in de tɔgɔ ye ko Alhamdu a tɔgɔ yɛrɛ de filɛ nin ye de o ta yira k'a fɔ ni hɛrɛ sera anw ma de o ta yira k'a fɔ ko hɛrɛ kuma de b'an da de o tɛ de ministre in yɛrɛ tɔgɔ ye nin de ye ko Alhamdu i y'a organiser sisan anti Katimina mɔgɔw an bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de ta u cɛ la mɔgɔ kelen min bɛ se ka don ka fara an kan pour que ka kuma ministre tɛ se k'o bali parce que ministre ne y'a ye a bɛna jamana in kɔnɔ yan ambassade bɛ yan consul bɛ yan haut conseil bɛ yan de c'est pour cela que a tɛ se ka bali olu de b'a organiser parce que ni ko bɔra la ou bien ni ko y'a sɔrɔ olu bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ mais nin si tɛ baasi ye sigira kuma kan bɛɛ y'i ka détail di Kasimu yɛrɛ y'a yira ministre yɛrɛ ma k'a fɔ ko tiɲɛ la ni nakun ye k'a fɔ ko i nana anti Katimina mɔgɔw de kunbɛn ɲɔgɔnya e nan'u kuma ɲɔgɔnya de mun de bɛ se ka bali ale ka mɔgɔw tɔw tɛ don ale ka délégation tɔw tɛ don ka fara jama kan normalement yɛrɛ ni nakun ye anw de ye e man kan ka maa wɛrɛ fara anw kan pour que an n'i ka sigi ka kuma parce que i nakun tɛ consul ye i nakun tɛ haut conseil mɔgɔw ye i nakun tɛ CGM mɔgɔw fana ye i nakun tɛ parti politique tɔw fana ye nin fɔra nin kɛcogo in na ministre ko wayi ko mais ni ko kɛra cogo min a ka sigi i ka kuma yɔrɔ la même téléphone a tɛ mɛnɛ o ye kelen ye biki tɛ ta kaye tɛ ta ko a tɛ bila réseau sanfɛ a t'a fɛ a kuma ka mɛn yɔrɔ wɛrɛ olu bɛ ka ɲina de o anw bɛ yɔrɔ bɛɛ olu bɛ kɔnɔna na ne bɛ siri l'écoute la kɛnɛ ma olu bɛ kɔnɔna na a bɛ ne kun ne tɛ jigin olu la olu de bɛ retard la n'o tɛ anw tɛ retard la anw avancera ka ban bon an y'an to hukumu kɔnɔna na i ye kuma caman fɔ ministre yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kasimu ye kuma caman f'a ye mɔgɔw ka gɛlɛya kan gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye maaw dɛsɛra ka passeport sɔrɔ n'i ma passeport sɔrɔ yala i bɛ baara kɛ wa ministre ko ayi a ko yala ni passeport t'i bolo est ce que yala i bɛ se ka siyɔrɔ sɔrɔ wa n'o ye logement ye a ko non ko i t'a sɔrɔ bon ko ni passeport t'i bolo yala i laban bɛ taa yiri kɔnɔ ou bien i tɛ taa yiri kɔnɔ a ko i bɛ taa yiri kɔnɔ a ko bon ni passeport t'i bolo e bɛ se ka mun dɔrɔn de k'i yɛrɛ ye k'a fɔ ko nina b'i bolo ministre ko foyi a ko bon laɲini kelen kuntilenna kelen anw ka laɲini n'an ka faamuyali ye jumɛn o ye de nina ni passeport i ka se ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na
ni na kunya aunde ni na ni passeport o ka fara ka bo ngona aya so anye lettre do sebe min kanga di bandawma o ta bali mo min kanga to di bandawma o be to di bandawma o temenen ko fe aw nyere lettre sebe o lettre kele ka do atege antege na atege ko dama o e ministre de o tima amba o ma fodi o dira ma keneka o temenen ko fe ministre ko ale ni ko mbela jelen famia ko me ko ma joli de be munu passeport kanga di ma hake joli de ma ay ni yoro famde ministre mi fode ko ma joli de be sisa passeport kanga di mima kasmu go konno ko malien jamana kono ani jamana koka munu be Afrique munu be Asie surtout kerengere nyana Europe ko nana awa passeport ko desebe ni bela jelena katini na ni passeport liele nyona ay kololo la tene ni bela jelena surtout ma munu be Europe jamana ka parce que Europe jamana ka en tant que ni passeport de tiku itisega séjour soro ay gele abala su oluma ministre ko okay ko ayame ko me ko ma chamambe ku ye dobu shire la kasum go kono ko shigo kuma mi ibe ka fo ko yala o wole sebe mun diru ma o diru ma chogo jmendala olu di adla o ube leta di adla akoko leta di adla kasum go ko okay ko ni leta ya adla sa o defo be jonde la akoko defo be leta de la akobo ko mo munun be ambi ku be gele ya kono olu notere leta de kera sababu ye ku bla gele ya kono yananga se rodola aya dado consulat tilikola ko parce que comme rotara consulat la pour que ka consulat ka euro be bla nyona akoko me ko premier ministre ko problème tola ko parce que ko e famille ko di ko malien de unde yake ko me ba condamné itafe anyona were ka ketugu kozla karli sababu ku tafe tu anyona were ka ke ko me ko bebe mo soro signa kele signé fla problème fo itola mais e ba condamné itafe anyona ka mo soro tugu pour que kata konzira keni ke chogola jamana ko ka amanduye o temene ko fe kasimu ko kama ko solution du mende bo lu bolo bi pour que on be gela mina passeport kontanya mina ministre nyere to ko alhamdulillah on be gela mina jamana ko kan ke chuko na solution du mende be e bolo bi comme e de ba ambe kuna bi hari ambassade min biya bi e de ba be kuna bi solution du mende ba o bolo pour que kan nina ni passeport fraka bonyo wana akoko ko ma joli de be na gela bala ango ko amaka cha kobo kwankana ni nombru yango kono antise kana ni nombru parce que nombru mi ba ombolo akacha mais à vrai dire antise kana nombru di kadala Europe bala Asie bala Mali bala Afrique bala antise kana nombru dima on ba fait passeport ni nina e kafara ka bonyona kono ko nina tese ga supprimer anko nina atese ga supprimer oyechi amma fo nina ka supprimer de anga vira foiti anko ko nina ka supprimer min kono anko nina lelembe fendo de la no e passeport no yanka barake fenye no yanka voyage fenye no yanka signer sigie no ambese ga nyire la hina ni papier minye sebe minye ambese ga yere ko ni sebe minye ka fambe bo ni jamana yanka no e passeport nina ka fara ka bo de la akoko bo amba fi nina ka fara ka bo ala chogo jumende la ko anga passeport ke ka soro ninate har nananka wolo sebe de tara ou bien anga carte d'identité ou bien anga carte consulaire passeport ka dlanoye pour que ka sega dama be de la chogo jumende la anye si mununta ka Asie mununta ka tro mununta ta olu ka do anga passeport ka pour que ka di mogoma mo ka wuli baraton tanyala mo ka wuli sunyali la mo ka wuli bingani la mo ka bo muga delila iri fana kono kasimo ye nin kuma fo misile president akoko wi ko ale ya famu ale yere dentri de abado gelea min be ko kono surtout toi yere papier kontanya yere ka boy gelea baba kono o yekelenye fulana jume surtout ni be toi kono aventure la 70 ku o ye komia akoloro kabu afanga kabu akoko ambe nin kelela kele tara roja o yekelenye ako dien bebe kelen kalama ako beba do ambe kele mina kele nye tiende ambe kele mina fanga banare mais ka fo ka dia yala est-ce qu'on kanga din kele nke follow kasum goko ay ako yara am manga ka kede akoko ay kasum goko wi am manga ka ke mais jonu kanga ke akoko hokonze mo ako bo hokonze mo sigilen fele ayu nyininga na ya soro yu dado ni na ya soro mo kelembe ye mami ndeme pour que akaseka ka passeport soro wi akaseka ka seben soro hokonze mo goko ri olu ya keleke ikuku ya keleke yoro jume su ya teo ade dibilaw aw ya keleke kata yoro jume nu ya keleke kata yoro mi ayafo kasum ko ministre ma ko hokoze mo sigilen bi nye kuroya konzila mo sigilen bi nye kuroya en nalen ko fe bu yere ke manuma kana si kuroya kasuro ye malendo njigi kari kelenkele kasura mbe gila mina hokoze mo ni konzila mo de runde imam make maye nu yere kunte imam malaje maye nu ne fo mo wote imam malaje maye
no lu yere ni mo min tenyo gondo e ka sira to tigi la de awa na ya soro ya kele ke yoromi e mi ye ministre yere sigile mbia e ka bona dawle ka fo ko awnya ni kele ke kateme awa aw ya ke fana aw ba kele fana la e ka bona dawle jete musote mi mburana dawle a joru la karima e prima ministre ko kombo ko aw conseil mo ko abe komi ko hayo ho conseil yere kati ka boy ko association gansande sigilendo mais atia ka faso de on fana deme atia ka do faso de on digi koro o kuma nyu toro de mais aye mi fo ay chien refo mbese ministre yere ka kuma law aye mi fo ministre ye mi fo ni aye chien refo ako me consulat mo murumbia ako yala gelea jume de be consulat kono kasu bora ka detail di consulat yere kono na bi ni bora ka fo ibeti ka sebendla e mi yere malien de nye folo ete jate folo ibesi ka arndebu di mo saba ma nyogon fe eri kele minute kele fo ite nyanabo ebe sinye joli de ki ka bara bla kata consulat konana ka fo itari ka arndebu la ebe ta ote nyanabo ube ba soro eni ne be numéro kelenye ube eni ne be eri kele minute kele tambe na tambe avancer tambe teme e ka bara de bla ka perdu ka wor la tugu ka to arnde bula ibet la ka perdi i ka koma nyana botugu ibet la ka botugu kata barakero la ube ot les journées tieni bolo fo journée were tugu ka tla ko ta kura tugu ka fo ibena konzla konana ko yaro ni e kololo mi na dogumbe malende unkaya awa femi nye kanyuroi am malende umbia obe bada am femfemi am makala am boranka jamana kono ka fo ko andana fendi nyini mais pour que ka kuma na nye bamanankana mi yateri mi nyerebe ote ma yere bonya maraka kero de dona siglembe ate maraka bonya surtout siawere ata yere bonya surtout aka jamana dew akoni mbeye kolole consulat konana aw nyere kala nyini minyi consulat ma femfembe bara lay beka bara bla ikata anka mo wore bla unola maminu mbanga gina nanga degundo oyo tay ko conseil koni o koni beti ka boende anto luyere rekoni c'est de mu fanari do ka foko shirifu ka association min sigilembia itan were koni awa amu were koni antu do itando itaka gilado itanga torodo ambe nyani min koro itado ibeta femfem fawye mali kono galonde do awa ina mafara la fana awa iteka malende on fana de diaspora ka fana o c'est de mu oye olu fana tara ku yereke ko le katinina kele bagaw ye daliyama soro olu bela jele mbolo yo parce que ministre wula on de kama mais tellement que olu yerebe domini do de kono ye plan do de trajet pour que ministre ni mo kelen ka se ga nyonya awna o nyonya nkona na olu te se ga dominer kuma kono ikan galon te se ga fo kuma kono ayo cheta awnyo awn che kelebe je yororo har ni mabba kelembe nambe chiere ka ambe kam mifo o te se ga tromper tu ngwa mo te se ga kuma yelema o yorola kasimu yu bato o yorola o kofe mado sorlay amata an kamale fana tara ka cide nyanabo pour que ani ministre ka sigi ka kuma avana tumbe rencontre in konana ako ko ministre ma ako enna kunyere kera kabo mali kono kana anti katini na mode kama ere ba do ibora ka foshisa nunu be kelemina kele nyanama de do ibe kelemina jamana ko kele de do antere ko kelete ibe kelemina faso ko kele de do munde yato ye kasimu kele la do ka soro ya ka delegation jolembe kenema ini polisi be nyogone akoye bara mingi akwa mabele akoye bara mingi amabe normalement anti katina mo be ino lu de tunganga sigi ka nyogon kuma nyogoya de wo mini toro mumbuku e ka finyana me ye mo fra nyogon ka nyoro ina ya ni chite faso jola ngalon talade est-ce que faso jola de consulat mo ye faso jola yewa o conseil mo ye faso jola yewa ambassade konto ambassade mi abdullah konto abdullah siglembe malendo unkuna ya ka fo ale de ambassade ye jamana unkuna ya ete bamanan kamme ale be siganka geleya do ale bi se hina awna tugodi an ban sike ka kule abdallah tesoko donde yani ka place do soro place ba do soro jamana deun kunna jamana deun kita kike jamana jige kike jamana deun jige aka soro ibe kam info nu kulera ibu kule kam me ibe kam info e ka se ka me ka se ka nyanyini ka fere nyini o ka se ka la sabati mais ambassade min siglembe ate bamanangame ni français te ani tamatiki ka ate bamanangame mais malien de de koma anto mais est-ce que obese an ka toro na ka geleya fo ministre alhamdulillah atisi ka fo est-ce que abese an ka geleya ta kata di bandaw nunu mawa atisi ka ke bon ministre yere ya sigile nyere to abese ka ke ben kan do bu ni wonte way kelenye mais min fora kere ka mbeka kuma no de ako aw bela jelembe ya aw be jamana kas la sigidew ne ya pour que jamana dem nunu be ya aw yere bada aw sigile be ya bi aw te afoi kama mamunu ba ko ya aw be mamunu na yiri kono aw be ya nunu de kama mais masitia mami ye nunu ka toro ki ka toro masitia mami ye nunu ka dugun ku ka dugun du nyaw a rencontrer chien joli joli
ye manifestation joli de ke mais ou bien ndoro be ka jamana représenter ya mais jamana be représenter ni hakilina munu ye ani tacho munu ni bara munu ye aw fen sigilen be akata conseil la kata conseil la c'est de moi aussi te ka baraki donc aw be munde kunna ya sisa togo bala doron be ka jamana de ndeme togo bala doron be ka jamana représenter jamana koka aw te ka fenke o koni bi se ka benka were mais akoni ye mi fo mbe ka sago de la aya akera u benala o akera u mabela o min kanga fo obe fo de min fora fana obe fo min ma fo fana o te fo o ye kelenye ministre ko sisa ale nya be ko ina togo mi pour que nina ni passeport ka fara ka bo nyora akwa abesega ke o ye ministre yere ka kuma kanyere akwa abesega ke mais abe keni dawliya jumende abe keni sira jumende abe keni kewale jumende o ye kelenye folo agoko biambe wati mina komi bi transition mo de be olu be sega fembe yelema ka soro alwa ma voter o ye kelenye ibesega ni katina passeport liere fele nyona togomi ibesega fo anye katina bo passeport la bi aba bi fana abe boala parce que transition kona la loi kota la de olu mara wuli ka fo be min ke jamana kono ibode ke parce que transition yere sigi kunye de mbe président do lata o tagalen ko fere transition min bena o kunye munde fanga ni nyonte ne na kunye de fanga min tumba kunna ayaw balini na o gila mino toro mi awa kule na dusukasi la akera sababu ya ka tono min lasoma ne bena ko tonyo intaka bauka atumbe ka kula min nofe ka fo min kanyi mbo dawma na ko min manyi ko mbo boala ako biambe wati min nasisa bandauna ka ministre be sika wuli bi ita vote ensemble yere kono ibi sika fo sisa feminye katini na ni passeport e amba fara ka bonyona mo kana nu ka wolo sebe unye mo kana nu ka carte d'identité uye carte consulaire uye pour que nina ni passeport ka seka fara ka bonyona ako transition mo be sika kede ministre yere kuma kande ni yere na ya soso ni mbora na dongodo alebe ministre ya mi abala babla na ya soso na ni nyoro soso kwa mafo mo munu sigile mtumbe ni ko kwa manifo ni mbora na ya lebe akabara ale babla mais ambe so ale ka horonyama ambe so ale ka ladira la katime banda okande ale mana ke chogo ananga mo klen sera ka nyogoni o horonya dodi ante fisuru wale wallahi ante maka nyuma fale jugumana awante masika juguma anta fale nyuma na de imana minke domi o de bo funyana anwo yo refo ministry in kapsa ni bandaw ye har na soro bandaw de ya blakana amma go tunte ministry la amma go tumbe jondela bandaw yere na li minke ya amma go tumbe bandaw yere la ani ministry en nyogonye chogomi ni bandaw tunana ninke chogo na ni kasum ka sega nyogwa rencontrer ninke chogo na est-ce tiali min kara utumbe kewa ma utumbe dusu fo ini konsela mo tege be se nyogo ma ninke chogo na ba atunte kew voilà bon ministre kanin nali yo yelema ka ke ho konzae ani sesdemu tae ani ambassade tae ani consulat tae ka ke komi anti katina yerete ka ke komi olutumbe ka keledeke malendo aw yere be ka don ka famu jetere aw beba kalama ka don ho konzae min siglembe franchi konana consulat min siglembe franchi konana ya ambassade min siglembe ya sesdemu min siglembe ka fo ko nunte katina ko kelela aba nununte ka malende foi ka hake ni folo mais ministre nana baby yere ke chefarinye baby yere ke komi ye barakelanye ni e jabira nunu ye kunu iba fokono ko gele ante malende unka ko torote malende unka wallahi ni e konsili mo ni e konsili yere ye kunu iba fokono ko billahi malende fa be kulela ko gele ya tanka be kasmi ya dawtola horonya ka ya dawtola dambeka wallahi akon nunu fenfele nunu site horonye horo untel la driute ibe ko profiter malendo unde la ya ibe ko profiter ambaw de la ya ibe ko profiter muso de la ya ibe ko profiter demsenu unde la ya pour que ka sega balo me anu be ka barake jamana de unya ngalonde do jabira nunu kontew ako o association nyere katti ka boya manga ka yere koni yere o ministre yere ka kuma eze jabira nunu ka yere konde imanga ka yere koni o konze mimbia o manga ka yere koni ka fo ka jeya ministre ko est-ce que passeport besiga di mugo ma folo o kofi ambe keleke pour que nina ne passeport ka bonyo kona ba mbeno yoro wala ye ko sobede o dia tunya seben ka titir la nko tourisme champion dodo ka kuma bafo o champion dodo me ka barake ka kewale yere wala walia wallahi billahi tisiga ke c'est nul itisiga ke ni kuma ba dia ay min fo am malende unyana ni kuma ba de ko passeport kadi mugo ma folo après anka kele toujours avec continuer ni kele continuer na ya ni solution ka soro ni na passeport ka fraka wona ko passeport kadi mugo ma ngoy kuma fudi be kuma dman fo mugo yedro mugo ka konta mugo ka don kuma na
a kapsa kuma baliya ye o de misiri ka nin kuma ye fɛn min ye alhamdulillah ye n'ale tɔgɔ ye alhamdulillah ye n tulo b'a la a bɛ kɛ a b'a sigilen to k'a fɔ ko fɛn sigilen bɛ yan ko a bɛɛ ye silami de ye ko mais ko bɛɛ b'ale tɔgɔ dɔn ko ale tɔgɔ ye alhamdulillah de o ye maloya de ye n'e tɔgɔ kɛra nɛɛma ye e bɛ jamakulu min kun na e bɛ jamanaden minnu kun na k'u ka hakɛ ɲini ka jamanaden minnu ka tɔɔrɔ ɲini olu ma alhamdulillah sɔrɔ olu ma lafiya sɔrɔ olu ma kɛnɛya sɔrɔ olu ka santé ma lakana olu yɛrɛ ma sigiyɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ olu ma dumuni yɛrɛ sɔrɔ k'a dun fɔlɔ olu kɔngɔtɔ de don olu bɛ yiri kɔnɔ sigiyɔrɔ t'olu bolo e k'i tɔgɔ ye alhamdulillah o tɛ kabakoyala ko ye maloyala ko de o ye maloyala ko de ye monsieur le ministre wallahi depuis ne yɛrɛ kuma mɛn dɔrɔn ne yɛrɛ maloyara ni n yɛrɛ ye quoi n ko mais n ko tɔnɔ on est dans quel monde e tɔgɔ bɛ se ka kɛ alhamdulillah ye cogo jumɛn de la e ka hɛrɛ sɔrɔ jamanadenw tɔw bɛ hɛrɛ t'olu bolo maa yɛrɛ t'i tɔgɔ yɛrɛ kɛ nin ye mais comme olu b'u faw de tɔgɔ da u yɛrɛ la yɛrɛ tɔgɔ i tɛ kuma n'o ye i bɛ arabu tɔgɔ ninnu de dɔn quoi comme i bɛ se k'a fɔ ne Bun Ibn Ibrahim ou bien Aras 24 Ibn Muhammad Ibn Isaaka Ibn Abubakar c'est tout nin dɔrɔn de dɔn quoi ko ale tɔgɔ ye alhamdulillah ye ale ni hɛrɛ ka jan ɲɔgɔn na hɛrɛ t'ale bolo ni hɛrɛ tun b'ale bolo anw tɛ degu jamana ko kan passeport dili mɔgɔw ma mun de y'a to anw ma sɔn mais an y'a question bila an ka groupew kan fɛn min ye maa ma bɛ groupew ninnu kɔnɔ 1 2 3 4 5 fo ka taa bila telegram sanfɛ min ye international ye k'u ka hakilina fɔ a kɔnɔ a kun ye k'a fɔ aw ye aw ka hakilina jakabɔ a kɔnɔna na kun jumɛn de la dɔw ko a ka di dɔw ko a kana di dɔw ko passeport nina de ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na minnu y'a kuma fɔ komi a ma valider groupe kan fɔlɔ minnu y'a kuma fɔ ko anw ka laɲini ye de passeport ni nina de ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais passeport ka di bɛɛ ma après an bɛ tila k'a kɛlɛ kɛ ne ma sɔn je ne suis pas d'accord avec ça ngalon de don kuma fɔfalaki de la a kumana de mais fɛn tɛ kuma in kɔnɔ barika t'a la fiɲɛ gansan de don n'a y'a bɔ a da kɔnɔ ni ministre ye kuma min fɔ nin kɛcogo in na kuma langolon de don passeport ka di mɔgɔw ma après an bɛ katinina ni passeport ko kɛlɛ kɛ yala n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun b'u ka passeport sɔrɔ an bɛ kɛlɛ min na yala a tun bɛ kɛ wa n k'u bɛ mɔgɔ min na kodɔnbaliw de i b'a minɛ kodɔnbaliw de n'a y'a sɔrɔ ko passeport tun bɛ di mɔgɔw ma komi ale y'a fɔ cogo min yala an bɛ kɛlɛ kɛ wa yala an bɛ wuli nin waati in kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ wa yala mɔgɔw bɛ dusu ka taa consulat la wa yala mɔgɔw bɛ dusu ka kɛlɛ kɛ ka gouvernement attaquer wa yala an bɛ bɔ ka manifester wa yala an tɛ manifester de donc ministre ye kuma min fɔ kuma langolon de don maa si ka n'i tulo de nin kuma in kɔrɔ ko passeport bɛ di mɔgɔw ma o kɔfɛ an bɛ tila ka katinina ni passeport ko kɛlɛ kɛ pour que ka se k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na non o ye kuma gansan de ye o anw maliyɛndenw tɛ sɔn kuma ma dɛ o ye kelen ye parce que ne ko ko mais passeport ka di mɔgɔw ma bi e min bɛ wuli k'a fɔ ko passeport ka di mɔgɔw ma dɔnni min bɛ e bolo kaban o dɔnni bɛ yen kaban i delila ka passeport kɛ o ye kelen ye awa hali n'i ma deli ka passeport kɛ e bɛ taa passeport kɛ ni mun de ye fɔlɔ passeport bɛ di e ma ni kan jumɛn de ye en tant que ɲinina bɛ yen yarɔ kɔni a tɛ se ka di dɛ o ye de ka temps di olu yɛrɛ ma k'an bila retard la ka waati di olu yɛrɛ ma pour que temps yɔrɔ ka janya transition min bɛ yen a ka se ka baara wɛrɛ kɛ mais a kana occuper diaspora kunkanko la a kun ye nin de an b'an sigi k'an hakilila tigɛ k'a fɔ ko oui a tiɲɛ la ni ministre farala nin na kalo kelen kalo fila kalo damadama i bɛna feere ɲini i bɛ passeport di bɛɛ ma après an bɛ carte ɲinina ko kɛlɛ an b'a kɛ n k'o kɔrɔ ye de ko anw de bɛ retard la toujours anw de sigilen don anw de bɛ retard la ministre ma miiri k'a dɔn maa dɔw de tun bɛ yiri kɔnɔ waati min na aw bɛ sanfɛ o y'a sɔrɔ maa dɔw binnen b'anw bolo ala ni sɛgɛn ni bana bolo waati min na aw bɛ kuma la aw ni kasimu ninnu bɛ kuma la aw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la consulat n'a ka mɔgɔw bɛ kalabantiya la ye haut conseil mɔgɔw n'a ka mɔgɔw bɛ nkalontigɛ la ye sedenw n'a ka mɔgɔw bɛ namidenya la ye ambassade yɛrɛ sigilen don kunfinya taabolo kan o waati y'a sɔrɔ anw bɛ degun kɔnɔ yiri kɔnɔ anw ni polisiw bɛ ɲɔgɔn na i b'a fɔ ko guerre de don parce que aw taara dɔw olu kun na anw ye terroriste ye awa anw ye bandiw de ye mais kunu politikɛ yɛrɛ ko ne ma ko arasi ko n y'a dɔn kuma min bɛ k'a fɔ ko nkalon de don ko n'i ye ko fɔlɔ de ye ne bolo awa n'i ye ko fɔlɔ de ye ne bolo o tɛ dɛ awa n'i ye k'i ye face en face ka se ka kuma ni ye dɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye n'o tɛ n b'i wele téléphone dɔrɔn de la nkalon t'a la dɛ kunu a kumana ne fɛ waati min bilahi ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko ale de don n tun t'a dɔn ale yɛrɛ de y'ale yɛrɛ représenter ne jama yɛrɛ tagalen kɔfɛ de tugun a nana a ko n ma ko vraiment ko merci beaucoup Aras 24 ko vraiment ko n y'a dɔn kuma min bɛ ka taa fɔ préfecture la k'a fɔ ko aw ye bandi kɔrɔw de ye k'a fɔ k'aw ye terroriste kɔrɔw de ye k'a fɔ k'aw ye rebelle kɔrɔw de ye ko nkalon de don ko bilahi ko ale y'a valider bi ko nkalon de don ko bi ko ni n bɔra yan sini bɛ i b'i ka manifestation jaabi sɔrɔ samedi aw bɛ taa manifester république la awa a y'a ci wallahi a y'a ci bi manifestation min bɛ kɛ république la de a y'a jaabi ci wallahi
min bene ala taala jayachi aya valider katla kati parce que tunya bloqué folo min tara fo lui ka fo ko ambika kele min ke ngalon de do on de terroriste ya antara bi konflaka awan ba fe kata ambassade fana de attaquer ministre kanin nali min fana kera amba fe kara yam fana tiede comme ambassade ke togo o dia to yen fara police la mais mami yere be occuper mo ka identité ko la préfecture la de préfet yere la de o yere de tumbe kunu ano yere de fana communiquera awa o yere fana de tara jonne nye face en face pour que ka se ka kuma nanye aya soro na be communiquer de amma deli ka nyogonye de mais allez ne parce que itaringa image chamandama allez ne don parce que itaringa video chamandama itaringa video chamantaradae ayo be wati chama abai halo dona ale de tunyene wele ne labana ka video loba minke ka foma konka video intention jigi doni ko parce que kube ka kuma chama fo akono mais ale ta me ne be ka min fo ale to mere mais be ka kuma min tarada ale est ce que tien de do anga man kono aka hakilishigi yoro kadu ye ku katai ambassade mo yo consulat mo yo ho conseil mo yo yoro kali ese mo e Canada ka tarari kado tribunal koné ne ka video intention ngo jigi chokota la de parce que ne be ka fantaw de defa ya wane ere fantandenye mbe ka mado de deme ko hake nyina wane ere fana be kinga hake de nyina c'est ça mais ani violence be ne video kono ngalonde do mais ayere ya confirmer nye kunu tie la mi fora ale ya ni la kalaye ngalonde do wallahi billahi ako konkansigi koni never bese yororo mbenka manfu papier komba soro wallahi billahi ya chikana le 27 ambe bo mi samedi kayira jebela ka fo ka je ya fana mama be franchi kona de laya seben de bi bolo o seben iba photocopie ke folo kanana itege de la ka ube kadi mo were ma ana kana ci email kande kana do fen kono de ambe do yoro de la de mo be bi anti katina kayita kaw kana ci fen kande iba ta ina kana republique way kelenyo way malien den kelenna bela jele amma chebo chela ma musobo musola de atamere ko fe mama be almani kono aka fere nyini aka groupe silembe nyema mimbe aka fere nyini fesebe femfe mbauku ka fo ni sebe de kera sababu ye ka mago sa ma sega ni soro aw ba fe azimi aw ba fe ka baraki ni sebe minye akera onye ni shire ta nyeni ntoreta awere mako bala sebe min kado aka passeport ka abo ulu de photocopie ko fara ngonga anti katinina mi be Allemagne a president be akatu do atege ni sebe mbe serai ibe fere nyini ba envoyer aw ma postula pour que en cas que sebe nunu bela jelen so antege atena email ka atena foi ka atena WhatsApp ka Italie fana be nin kechogola Espagne be nin kechogola awa Europe jamana bebe nin kechogola même Afrique mo ngunu be sega ke ka chiama kunjumendela amba fe kata yoro la yoro mi akanga kwe nanye ni bela jelen so antege femi ni na ni passeport a tête les flasoro le fla ata sura de bo nyona a tête les flasoro abe fara ka bo nyona ko wende ko yeke chogobuti ne bo dalle ya foye ni Italie na na kai ma joli de be Italie kono nu be geliya kono ka sabu ke passeport wore sebe yerete do bolo awa carte consulaire yerete do bolo o gele min baw kande aye sebe munu ere dossier min yere kadi har na so carte séjour de be bolo ko dati ma ba o carte séjour min bi bolo iba fo de kado ka passeport de kawa o de kado ka carte consulaire de ka ibolu de photocopie franronga anti carte na ni mi siglembe italien iba président nyoro ni kata dam o so ya imprimer kata papier la madama aku franronga ça c'est les documents aku franronga nous au kat ataw dafara watimi après ibu ci kana France nous nana France ambuta ambu franronga ambeta ya anganga do yoro mina ya ambeta ya anganga do yoro mina Union Européenne ko nana ambe do yoro la anganga ta droit de l'homme de lawa anganga ta yoro mio ambe do yoro la pour que kaseka ira ni de banka o temenen ko fe kayira bela jelena France kono Italie Allemagne no document nous faire la nyonga don de be fo ambe don do organiser andamani nyonje o te ko do gontaide Italie ou awbaga consulat mine femunu be France awbaga consulat mine femunu be Allemagne awbaga consulat mine femunu be Espagne awbaga consulat mine aucune violence ante eri saba soro katina ni passeport bandaw be bo télé la ka bo ministre be bo ka ko farla ka bo ngona iko me tanke nambe ka ke ko France dronka consulat mine ni France consulat mine Italie ta blale no be ka wor lado Espagne ta blale no be ka wor lado tiens la France bu dego abu toro ni ma euro de yanye mais pour que ka kota sérieux ka karma ka foko si ça na man senjo ni ko inka preke ka sega num bon nyona société sur la jamana be tide no kera nanya consulat num be mine nyon fe Europe ko nana
donc kele ah o ye ko bannen de sur place i b'a ye bɔ télé la ka ɲɛfɔ ka carte ni passeport bɔ ɲɔgɔn na parce que bien bɛ waati min na hali sisan sa bandaw bɛ se ka bɔ k'a fɔ publiquement a tɛ vote foyi de transition tɛ vote de ngalon de don assemblée t'u bolo ngalon de don dɛ transition na kun ye dɔrɔn nin bɛ kɛ nin tɛ kɛ nin man kan ka kɛ nin de kan ka kɛ parce que militaire pouvoir de don nin dɔrɔn de don a ko mais malien fanba de bɛ i bɛ maa caman sɔrɔ Italie olu tɛ ka wuli olu tɛ k'u ka consulat minɛ anw minnu bɛ yen anw bɛ k'an ta minɛ mais a mana kɛ cogo anw ta minɛ n'a kɛra mankan ye komi o conseil mɔgɔw consulat mɔgɔw taara fɔ ye k'a fɔ ko k'aw ni gaziw de taara ye a kuma mɛnna olu de la k'aw ni gaziw de taara ye aw da ɲɛ ka taa kɛlɛ kɛra kɛlɛ kɔlen kɔfɛ mais kɔnɔna jɔn de ye kɔnɔna tiɲɛ aw ma don kɔnɔna na o mɔgɔ minnu ye kɔnɔna tiɲɛ o ye de consulat mɔgɔ minnu yɛrɛ tun bɛ kɔnɔna la ye olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka kɔnɔna bɛɛ vitre bɛɛ ci c'est ça ka kɔnɔna vitre bɛɛ ci de olu yɛrɛ de kɛra sababu ye ka kɔnɔna vitre bɛɛ ci mais o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye maliyɛnden fɛn fɛn bɛ yen a ye wuli aw ka jɔ aw sen kan n'aw ma wuli ka jɔ aw sen kan ni nin y'aw nɛgɛ ou bien ni ko taara ɲɛfɛ don o don an bɛ ka temps perdu an bɛ ka perdre an ka baaraw la olu bɛ ka avancer ka taa ka se élection ma ni élection sera ka sɔrɔ nin ko in ma ɲɛnabɔ ɲɛnabɔ cogo t'a la de pour que an k'an ka laɲini sɔrɔ maa o maa bɛ Europe kɔnɔ bɛɛ de ka wuli an ka consulaw bɛɛ lajɛlen minɛ mais yanni consulaw bɛɛ lajɛlen ka minɛ fɔlɔ violence t'a la de i bɛ minɛ de i bɛ minɛ de ni ko k'u tɛ minɛ ni kɔlɔlɔ min bɔra la olu de nɔ dɔ de an ma mɔgɔ wele violence la de ni mɔgɔw taara k'u bɛ taa consulat minɛ anw maa minnu bɛ consulat kɔnɔna na n'aw t'a fɛ bala wɛrɛ ka tigɛ consulat kɔnɔ k'a fɔ a bɛ taa nkalon tigɛ présidentw ye k'a fɔ a bɛ taa nkalon tigɛ jamana wɛrɛw ye yan ta Faransi bɔra tiɲɛ kalama de Faransi ko bɔra yan ta tiɲɛ kalama de voilà hali min yɛrɛ fɔra ne ye kunun ko k'olu yɛrɛ de ye kɛlɛ yɛrɛ lawuli consulat yɛrɛ kɔnɔna consulat yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ de ye kɛlɛ lawuli donc yan ta tiɲɛ donna ka ban dɛ minnu tun b'a la k'a fɔ denmisɛnninw taara violence la olu ma taa violence la violence da bɔra consulat yɛrɛ mɔgɔw de la c'est ça bon aw minnu bɛ Allemagne aw ma wuli nin kɛcogo la aw hakili la passeport bɛ se ka di aw ma ni ministre ye nin kuma fɔ ko passeport bɛ di bɛɛ ma o passeport bɛ se ka di bɛɛ ma cogo di bɛɛ fana ka dossier bɛ yen patinina de kɛra sababu ye fana bɛɛ ma se ka passeport sɔrɔ o passeport yɛlɛ ma bɔ nina la hali bi o numéro ma effacé ka bɔ nina la hali bi o numéro ma effacé ka bɔ passeport fɛ hali bi yala bɛ se ka passeport sɔrɔ an ko kumakan diman de don ngalon de don tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini o kɔrɔ yɛrɛ an kana maaw la convaincu wi an ni ministre bɛnn'a la dɛ ouais a bɛ passeport di minnu mago bɛ passeport la o ye passeport irisa ɲɛ c'est faux an tɛna ngalon tigɛ mɔgɔ ye an t'an ka hɔrɔnya falen wallahi billahi n'aw y'o fɔ aw ye n'aw y'aw sigi nin kan kan komi n y'a fɔ cogo min wallahi billahi élection bɛna ka tɛmɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ kelen tɛ min b'a ka passeport sɔrɔ c'est ça non tɛ sécurité kɔni tɛ k'a fɔ ko passeport kɔni la o kɔni ye ngalon de wallahi pour que passeport yɛrɛ ka sécuriser fo wolosɛbɛn de ka sécuriser ni wolosɛbɛn sécurisera diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ o ye lafiya dan ye dɛ wallahi o ye hɛrɛ dan ye o ye basigi dan ye mais an ka wolosɛbɛn de ma sécuriser c'est pour cela k'an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ani aw y'a ni nina le ɲɔgɔn na pour que k'a sécuriser ko ye ngalon de pour que adamadenya an ka sécuriser yɛrɛ empreinte in dɔrɔn wasara o yɛrɛ wasara sécuriser la pour que ka se k'an ka passeport sécuriser te empreinte bɛ yɔrɔ min o tɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ ka empreinte ye dɛ mais nina nakun ye kan fɛɛrɛ de ko ministre yɛrɛ y'a fɔ ko Faransi yɛrɛ de da bɛ nina ko in na ni Faransi da bɛ nina ko in na ko mais transition mɔgɔw bɛ se k'a ta ka bɔ yen hali sini olu bɛ sugu ba la c'est ça parce que olu élection ma olu sigi dɛ olu mana élection kama de transition mana o kama de transition bɛ na de a bɛ fɛn kɛ fɛn min mana a diya a bɛ loi ta loi min ka d'ale yɛrɛ min b'ale yɛrɛ nafa wa a bɛ se k'aw ka hakɛ fana d'a ma comme a kan k'a di cogo min fana o ye ministre ka kumakan ye dɛ mais aw maa minnu a gɛlɛya b'aw maa minnu kan aw yɛrɛ sigi ko aw siran ko aw yɛrɛ sigi ko ka tila ka sira Faransi kɔnɔna na yan maa caman kumana an kana taa mais bɛɛ n'i ka faamuyali de don ne tun tɛ se ka bali kunu k'a fɔ ko ne tɛ taa nin kɛnɛ kan a mana kɛ janfa o janfa ye ne b'o dɔn o ye kelen ye filanan ninnu tun tɛ se ka mɔgɔ si de minɛ k'a fɔ k'u bɛ taa n'a ye Mali kɔnɔ o tuma on est dans quel monde o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la Mali ambassade kɔnɔna na k'a fɔ k'u k'i minɛ ka taa n'i ye Mali kɔnɔ o bɛ kɛ cogo jumɛn de la même dɔnnikɛla yɛrɛ t'i sigi ka miiri ninnu na wallahi a tɛ se ka kɛ yɛrɛ voilà o tɛ se ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ t'i da ka miiri ni nin yɛrɛ a tɛ se ka kɛ yɛrɛ aw bɛ kɛlɛ ka tiɲɛli kɛ aw bɛ se k'o kɛ politiciens bɛ na hali o fana o politique kelen ninnu de bɛ na ta k'aw sama k'aw bɔ ɲɔgɔn na ka tila k'aw ta ka taa n'aw ye min kan ka datugu min kan ka juger o bɛ kɛ mais k'a fɔ k'i ta ambassade de kɔnɔ ka taa n'i ye Mali kɔnɔ o donna ambassade dugukolo o bɛ sanni dugu de cɛ non 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 a bɛ tagama dugukolo de sanfɛ sariya dɔ de b'o fana la à partir de porte o t'a ta ye tugun c'est ça c'est pour cela que an taara
mais munun fana conseil di an b'u fɔ k'u waliɲuman dɔn mais n'an tun tora kɔfɛ kunu an ma se nin kɛnɛ kan mun de tun bɛ fɔ denmisɛn ninnu i tɛ fasoko kɛlɛ la de i b'a fɔ ko an tɛ ka mɔgɔw dɛmɛ aw an tɛ ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini aw hali n'an kun de tun bɛ ten kunu an tun bɛ kɛnɛ kan dɛ hali n'a tun bɛ kɛ fɛn fɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tɛ kati na mɔgɔ minnu taara olu y'a yira de sɛbɛn tɛ anw kun foyi tɛ anw kun mais wallahi ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ sa diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ an fana bɛ sa yen de anw fana y'a dɔn kunun de k'a fɔ ko ja anw bɛ k'a fɔ an bɛ sa ja maaw bɛɛ minnu bɛ sa anw nɔfɛ de an tɛ kɛlɛ gansan na dɛ wallahi yen kɛra ka fa bonya ni karama kɔnɔ politiw yɛrɛ k'a dɔn k'a ye tiɲɛ la yen nkalon de siri ninnu na mais ninnu tɛ kojugukɛlaw ye dɛ ninnu bɛ k'u ka hakɛ dɔrɔn de ɲini bonya ni karama kɔnɔ mais ni maa ka tɔgɔ jugu kɔnna i tɔgɔ ɲuman ɲɛ ni ala m'i janto i bɛ to a kɔlɔlɔ kɔnɔ o de kɛra anw ta ye mais olu tɛ se ka anw ta kɔlɔlɔ kɔnɔ dɛ dabara b'a anw kun an bɛ se sɛbɛnni na an fana faamuyalen don i bɛ don yɔrɔ dɔw la an bɛɛ dɔ ye awa i tɛ don yɔrɔ si fana anw tɛ don yɔrɔ min na awa anw bɛ se ka don yɔrɔ caman fana la i tɛ se ka don yɔrɔ min na anw ka kuma bɛ sabati yɔrɔ dɔw la yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ lajɛ o yɔrɔ yɛrɛ la olu yɛrɛ y'o dɔn kunu c'est ça olu yɛrɛ y'o dɔn kunu parce que olu tun ka laɲini tun ye de kunu polisi hakɛ min tun bɛ yen n'u ka marifaw n'u ka gasiw jɔlen tun bɛ yen an ka mankan wuli k'a jɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ faransi kan jo bɔ a la faransi k'a dɔn k'a fɔ ko jo t'an bolo awa diɲɛ bɛɛ k'a yɛrɛ ko ni k'a fɔ ko jo t'an bolo non anw tɛ kunfinw ye awa k'a fɔ an tɛ diɲɛ kalama o ye nkalon de ye wallahi n'i y'a ye kɛlɛ yɛrɛ kɛra consulat minɛni ko la aw yɛrɛ de ye kɛlɛ tigɛ de n'o tɛ maa minnu taara yen ma taa kɛlɛ tigɛ de maliyɛnw k'a fɔ aw ɲɛna aw k'a fɔ ministre min bi yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Kasimu bi yɛrɛ cɛman e min y'an ka président ye i k'a fɔ consul ni ambassade ye ko ministre min nana bi n'an y'a rencontré kunu ko k'a fɔ k'a diya ye ko an tɛ katina mɔgɔw ko a k'a fɔ consul ye ko consulat kana baara kɛ en tant que yanni nouvelle ordre cɛ dɛ ko a kana dayɛlɛ dɛ en tant que n'anw ka patron ni n'a ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'u tɛ mankan fɛ aba n'u tɛ ko wɛrɛ ɲini fɛn min ye consulat ye Faransi a kana dayɛlɛ dɛ hali n'a y'a sɔrɔ u y'a dilan a kana dayɛlɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ministre ka nin yɔrɔ faamu fɛn min ye alhamdulilayi k'i tɔgɔ ye alhamdulilayi depuis ala k'i da i ni hɛrɛ ma si surtout i n'a ka tile i b'a fɔ i ka consulat min sigilen bɛ yan k'a fɔ consul ɲana ko consulat kana dayɛlɛ ko an ma jɛn n'a ye en tant que Nina ani passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na bandaw ma anw jaabi premier ministre ma anw jaabi non consulat kana dayɛlɛ dɛ ni consulat dayɛlɛla ni ko bɔra la aw yɛrɛ ka laɲini de dɔn dɛ ko fɔ k'o diya aw ye dɛ parce que hali bi anw bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ wa an bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ an bɛ ɲani kɔnɔ ko maliyɛn minnu bɛ Faransi ko i ma jɛ da ye ni consulat bɛ dayɛlɛ tugun ko a kana dayɛlɛ k'a sɔrɔ Nina ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na dɛ komi i ma taa Mali la fɔlɔ i bɛ Faransi i bɛ nin kuma in mɛn i k'a fɔ consulat ka datugu ka tila k'a f'i ɲɛna Europe yɔrɔ bɛɛ de don an t'a fɛ consulat ka baara kɛ Italie a ye wuli aw ka seko kɛ aw ka taa consulat la k'a f'u ye i ka baara jɔ n'u ma baara jɔ ni min kɛra olu ka laɲini de don dɛ an b'a fɔ aw ka taa tiɲɛli kɛ dɛ mais maa tɛ se ka ti i ɲɛ kɔrɔ k'a fɔ i t'i ta sara de o ye nkalon de ye maa minnu fana bɛ Allemagne a ye wuli aw ka taa consulat la yen k'u ka baara jɔ parce que aw ka baaraw de tiɲɛna i tɛ se ka baara foyi kɛ Allemagne consul kɔnɔ bi k'a sɔrɔ passeport t'a aw bolo Espagne i tɛ se ka baara foyi kɛ aw ka consul kɔnɔ bi k'a sɔrɔ i ma passeport da anw ma fɛn bɛ se ka aw nafa ka tɛmɛ passeport kan a y'a fɔ k'a jɛya bandaw k'a mɛn premier ministre k'a mɛn ministre min b'an bolo yan ale min ta ye consulat bɛɛ lajɛlen ye fo a k'a dɔn de consulat bɛɛ ka datugu ni consulat bɛɛ ma datugu an n'i yɛrɛ sigira ka kuma ka ban an y'i hakilina dɔn e fana y'anw ka hakilina dɔn ni ko min bɔra la jɔn ka laɲini de don anw bɛ sa cogo cogo anw t'o ɲini dɛ mais anw bɛ min ɲini anw b'a fɛ k'o de sɔrɔ min bɛ ka anw na anw t'o ɲɛɲini k'o de dɔn mais anw kan ka min kɛ anw b'o dɔn c'est ça anw kan ka min kɛ an b'o dɔn dɛ aw ye diɲɛ nkalon bɛɛ sira na yan faamaw la yan mais ala y'anw wasa kunu wallahi ala y'anw wasa kan sago d'an ma bonya ye karama kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ ministre de l'affaire de étranger min bɛ Faransi kɔnɔ bi k'a fɔ anw n'a sigira ka kuma k'a fɔ ɲɛna alhamdulilayi tɔgɔ ye alhamdulilayi min ye ni hɛrɛ bɛ e kun hɛrɛ tɛ anw kun awa ni hɛrɛ bɛ e kun consulat ka datugu dɛ n'i b'a fɛ ka hɛrɛ ɲini jamanadenw ye consulat min bɛ Faransi kɔnɔna na yan ko hali n'u y'a dilan ka ban dɛ i k'a datugu k'a bila yen secours la ten ko a kana baara kɛ dɛ n'a ye baara kɛ a bɛ wolo min na aw t'a mɛn aw b'a ye de dɛ n'a ye baara kɛ y'an ka sariya violer dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ parce que an degunnen de don aw ko an k'aw bonya an bɛ jamana bonya ka da la ni jamana y'an bonya ka se k'an ka hakɛ di Mali dɔn aw bɛ se ka sɔn cogo jumɛn de la ministre b'a dɔn k'a fɔ ko bandaw bɛ se ka nin bɔ a la même sini même bi wula fɛ bandaw bɛ se ka nin bɔ a la an bɛ nin kulen bɛɛ lajɛlen na décision ma ta nin kama awa premier ministre fana bɛ t'i jɔ devant public ka nkalon tigɛ mɔgɔw ye mɔgɔtariwa ni bɛ t'i jɔ public ka numéro bila ka email bila ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ t'a kɔnɔ
ne de bɔra n'o prévu ye fɔlɔ ko yira aw la a kɛra ou bien a ma kɛ mais malien bɛɛ sigilen don k'i tulo datugu comme fɛn ma kɛ or que ni bombe tira bɛɛ b'a mankan mɛn fana mais aw sigilen don nin ka ɲi ka aw ka vie bɛ ka détruire ka taa aw sigilen don nin ka ɲi ka k'a fɔ k'u bɛ k'aw bagabaga ni yan faamaw ye ou bien i bɛ k'aw bagama k'aw ka dossier ninnu bɛ se ka mun de k'aw ka dossier la papa wallahi ninnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini de konsila mɔgɔw tɛ t'u place la olu bɛ baara yɛrɛ bila siga foyi t'o la yɛrɛ olu kɔni olu bɛ baara bila i t'anw représenter yan wa i tɛ anw kama yan fɛn min ye ministre ye k'a fɔ i ɲɛna konsila min bɛ yan mɔgɔ minnu bɛ yan an t'u fɛ bi de awa an t'u yɛrɛ kɔni fana konsila kɔnɔna na dɛ yan'a ka kɛ balaw ye yan'an ka bila ɲɔgɔn na feere ɲini i k'a datugu i kana baara kɛ parce que n'u ye baara kɛ ni mankan fɛn fɛn bɔra ye ni kɛlɛ fɛn fɛn bɔra ye i yɛrɛ ka laɲini de dɔn dɛ Haut Conseil mɔgɔ minnu bɛ yan olu kɔni t'a la yɛrɛ de Haut Conseil yɛrɛ tɛ Faransi kɔnɔ k'o fɔ k'o jɛya Haut Conseil ye Faransi kɔnɔ a datugura Haut Conseil tɛ yen sejo mun Faransi kɔnɔ i ma yɛrɛ kɔni yɛrɛ surtout olu ka ye Faransi yɛrɛ kɔnɔ awa i tɛ yɛrɛ kɔni parti politique minnu fana tun b'a kɛlɛ kan hɔrɔn dɔw tun b'u la minnu wulila ka tiɲɛ fɔ ministre ɲɛna ka anti Katinea ka féliciter k'u ka gɛlɛya n'u ka tɔɔrɔ fɔ surtout Jalike hɔrɔnya b'a la dɛ Jalike min tun bɛ yen an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ko n y'a kumakan mɛn ko hɔrɔn de don ko ladiri de don ko hali n'a y'a sɔrɔ an n'a tɛ kunba kelen na ko hali n'a y'a sɔrɔ an tɛ hakilina kelen na mais a jɔra ministre yɛrɛ ɲɛna ka hɔrɔnya kan min fɔ k'o ye wasa kɛ dɛ jali bɛ tɛ se k'a kɛ dɛ bi jali fanba kɛra taɲinina de ani kumakan duman fɔ mais e taara ci de di président ma e taara ci de di ministre kunturu yɛrɛ ma o ɲana de k'a sɔrɔ i ma taa anw kama dɛ mais i ye ci min tigɛ ministre yɛrɛ y'a faamu vraiment i ye min fɔ kabako de don tiɲɛ de don dɛ jo t'a bolo jo bɛ anti Katinea mɔgɔw de bolo awa anw de kan ka lamɛn awa anw de ka laɲini fana kan ka sabati fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan laɲini foyi t'u bolo ka gɛrɛ ka tɛmɛ anti Katinea mɔgɔw ka laɲini kan a ko ninnu lamɛn i kan ka ninnu lamɛn awa i ni ninnu kan ka sigi ka kuma hali siɲɛ wɛrɛ fana awa e kelen yɛrɛ tun man ka kana ministre saba naani de tun kan ka bɔ Mali kɔnɔ u bɛ bandaw yɛrɛ kana ninnu rencontrer pour que an'u ka sigi ka kuma yarɔ o ye hɔrɔnya kuma ye dɛ nga dɔw sigilen tun bɛ olu tɛ kuma yɛrɛ parce que olu taara de n ka place dɔw sɔrɔ olu ye parti politique dɔw de n ka place dɔw sɔrɔ ka kumakan duman fɔ ministre ye pour que ka se k'a f'u ɲɛna dɔrɔn n bɛ transition b'a soutenir non anw ye de fɔ ministre ye a transition an ka soutenir yan non nin transition an b'a jigi de tant que ni ne ni passeport de ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin transition in tɛ bouger ka taa yɔrɔ si walahi aw tɛ soutenir diɲɛ yɔrɔ si parce que diɲɛ mɔgɔ si tɛ yen awa jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ transition in fɛ dɛ k'a da nin gɛlɛya kan k'a da nin tɔɔrɔ kan ni ministre yɛrɛ ko bandaw bɛ se ka nin bɔ a la bi ko hali a tɛ gɛlɛya ko mais ka décision ta k'o de ye problème y'u bolo a ko hali premier ministre dɔrɔn bɛ se ka nin bɔ a la bi ka nina bila côté wɛrɛ la mɔgɔw k'u ka passeportw dilan ni wolo sɛbɛn ye mɔgɔw k'u ka passeportw dilan ni carte consulaire ye don min na ni ɲɛ sɔrɔla nina ko la n'a bɔra ɲagamini hukumu kɔnɔna na ka don tilenya hukumu kɔnɔna la waati min i kan ka kɛ min ye i k'a ko ye ko mais pour que o ka kɛ ko ministre de bɛ nin décision ta ou bien bandaw de bɛ nin décision ta ah ko bon ko n'u ma ta ko a bɛ kɛ cogo di ko mais n'ale kɔni taara ale b'an ka dossier d'a ma ka tila k'a f'a ye gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min b'an kan yan non o tɛ anw tɛ mɔgɔ kɔnɔ kɔnɔni tɛ anw t'a la o tɛ aw lajɔ an ka manifestation tɛ arrêté anw y'o de fɔ hali n'a y'a sɔrɔ bandaw yɛrɛ de nana samedi don anw b'an ka manifestation an bɛ taa lamɛn ka tila ka n'an ka manifestation kɛ tant que fɔ a ka bɔ a da de kɔnɔ ni na ni passeport bɔra ɲɔgɔn na tant que n'o tɛ solution t'a la dɛ. On te consulat mɔgɔw bɛ fa dɔn sagoya ni sungun tigɛ ni kalabantiya ni dulɔmi banba lankɔrɔya papa ka kɛ ɲɛnabɔ o conseil mɔgɔw a bɛɛ cɛkɔrɔba ɲɔgɔn kan a bɛɛ cɛkɔrɔba ninnu bɛ se ka hinɛ mɔgɔ la cogo jumɛn de la ha ni min muso furu ma sa o bɛ sungun tigɛ la ni min ma gɛn ka bɔ a ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ non o bɛ siramugu t'a la olu bɛ se ka hinɛ anw maliyɛndenw tɔw la cogo jumɛn de la olu bɛ se ka baara jumɛn de kɛ anw ye cogo jumɛn de la olu tɛ se ka kɛ o a bɛɛ ni ma c'est-à-dire a bɛɛ fasalen bɛ ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko ninnu tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun maaw ka hakɛ b'aw kɔnɔ maaw ka nafolo b'aw kɔnɔ aw bɛ se ka tɔlɔn de aw fariw bɛ se ka ɲɛ de maa si tɛ min ye ɲana kan nin a tɛ yen maa si t'u cɛ la ye min ye ɲana dɔrɔn b'i fa a tɛ yen o conseil mɔgɔw la a tɛ yen a bɛɛ fɔsɔnnen bɛ ɲɔgɔn kan ye maa halakili dama ɲɔgɔn kan ye aw ka taa jɔ ministre ɲana k'a fɔ ko wayi k'aw de bɛ ka maliyɛndenw dɛmɛ passeport ko gɛlɛya la yan aw bɛ k'u dɛmɛ pour que nina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na a ye maliyɛnden kelen labɔ sisan aw ye kɛlɛ de dabɔ aw ni maliyɛndenw tɔw cɛ an tɛ Katinea tɛ tugun dɛ maliyɛnden minnu bɛ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ n'u tɛ Katinea kɔnɔ donc aw ye kɛlɛ kɛ olu ye de yan olu ka passeport sɔrɔ cogo jumɛn de la zone ni kalabantiya la ani ŋanamu la ko conseil kɔnɔna na ko aw bɛ ka maliyɛndenw dɛmɛ yan aw ye maliyɛnden jumɛn de dɛmɛ aw bɛ su feere ka kɔnɔnafɛnw feere o de don ou bien ɲɛnamaw de don maa min ma su tɛ o bɛ ɲɛnama to yan
aw hakila ministre de be se ka o botegela aw hakila o be place mina ministre de be se ka o toya ministre yere be place mina grâce à nous on de do le peuple na on ko sini abe place mina kabla ba blade na ma bla na wala mina ayere de wala nyini de musala to la de c'est ça la vérité na bolo ministre de be se ka aw protéger on bolo ministre te pas pareil en ba bonya jamana kama ba de do abana antara sigi akalame mais aw ye lameni yelema ka ke femere mais mo kele min dona te adu madiade c'est ça on y refo hari anti katinina bela ma fitini nanya blakata wala be chinye bange parce que abe mimbo ada ko na bado ko no aw yere bado aw sigilendo CJ dama aw na ka bombo su sigilendo ministre nyana mais ministre yere tigelemba wala parce que ni aw dende ni aw mudi ni abe ka min fo tande do wallahi abe ka min fo wuli bali de do mais aw chukoro baw dama sigilendo min fe min kadi ministre tulola conseiller mo be ko do atulola fe min kadi ministre tulola ho conseiller mo be ko do atulola fe min kadi ministre tulola ibaye sejo mo be ko do atulola e otona munde do ministre kudru aw tisika tiefo nyana ko parce que aw be place mi na aw ta fe ka boy ka soro aw yere de ni transition la gosi ka teme avocat be ne bolo ataluya be ne bolo après vous be ne bolo na o tara kuma kan diman fo ministre ni ne borana ko avocat ye domin ha jabira ni ne borana aw ka dossier domin jabira be ke chogo jumende la aw te bo ka nyefo ay bo ka nyefo de yaro konsila ko ni mo te uliye manamana kan folawdi kasimu yo de fo ako fenfen be konsila ko nana ikata e ma sutura awa tu yere sutura awa depuis ala ku da ma sutura awa te sutura fana da mo fana kan galon tala de tie de furaw nya no malendo ay wulanka nyin keleke ministre yere de kon nunu be se ga boala awa pour que ka boala fo anga engagé de ambe engagé choko jumende la jamana be ki engagé de ay sebe un fara nyogon ka aku chikana e ka séjour bi bolo bide mais ni bi temena e ka séjour iba photocopie ka chikana c'est très important abu bela jelen chikana le 26 mauma be franchi kono ateti whatsapp ka ateti email la ina kana république ambe ka jogon sur république de Paris à partir de midi fo 16h ambanka gila na ngatoro ambayira mola katla ka fo consulat kana daele ambe tla ko lettre clé ministre yere ambe tla ka tiama de consulat ka datugude am franci ka yere tanayre consulat yere ka daele o yere ban to sogodi consulat kana daele de non nous te ko were nyani consulat kana daele de anti da violence la me abita mine de c'est ça la vérité abita mine barate ka kono consulat ka fermé pima et karma malende be jinana surtout krengrenyana anti katinina anti violence gere mais consulat indéfendable mo te sugu defa bien galonde ka voilà ministre ka fo concilier ko consulat ka datugu et puis à partir de 11h consulat ka datugu amba contrôler na daele la dongo ni ko bora la ministre ire kala nyini fana de donde ko fiye francis territoire ka diade yani kata ka finya na de ire kamme iko itoya alhamdulillah de iba fe ka hera suro ko hera bi bolo ka consulat ka na daele de malende onde ya fode désormais en tant que consulat ka daele ka soro an ka passeport ni nina ma fara ka bonyona an ko passeport ni nina ka fara ka bonyona min ba fe ki ka passeport de la tukobi o yi kungoy mais nina le passeport de ka bonyona aw ka fa be passeport di mogoma aw ba fu ko ma hage jolde be aw be passeport dama aw be sa passeport de dia aw ti sa passeport di en tant que nina be o nina dun te de la mali ko na be de la france yande passeport dun te de la mali ko na nina be de be nyon kaya mais no lu ma fara ka bonyona yala ambe bonogola tuko jumende la aw yere ka donner bela jelen bébé français condamné là ya aw yere ka minam bena ko star bela jelen bébé français ou de boloya tellement que c'est honte billahi honte à vous wallahi mali autorité ni malu ya la koy ko aw tisiga nina dla aw yere aw tisiga ala ngo kaba ko de don ko billahi hara munu ye man ka famille mamburu ye aw ka carte anka carte wallahi anyer de ba dilana nyire anyer de ba dilana nyire anka carte dro amunu yam man ga famille mamburu ye wallahi anka carte anyer de ba dilana nyire afle anya bala anka carte am machine de ba mbolo anyer de ba dila mais pour que kanindla mali autorité tsika nindla aucune compétence aucune expérience dunia tawla talantawla est-ce que malien do nintem malu yala koywa ka fa ko nunu tsika carte dlon de la carte dro ka donné élément kono man nga fami kan carte min fla nga donné be de benin kono an ka donné be association donné be de benin kono anyere dia machine sa bambolo surtout krengere nyara autorité
Mali autorité be dese kanindla aw yere ni alaw talaci yo de fo na be kele kanga wallahi na ma kele ka dabe to Allah wallahi Mali autorité musi kamiri ibe ka klela geleya nana banan nalen kofe ita ibe ka yinyeshi jondema mamunu be jamana koka ko ayende mini woriye ko an diaspora mawde do an de wori franjonga pour que ka ci Mali autorité ma ka cianga l'état ma o l'état kele nyende o jamana den num bali passeport la ya an bali barala ya an bali Kenya la ka soro na gelera autorité bolo amunu be jamana koka ay wori ci kanade an ka autorité deme an ka jamana deme ko parce que ko Amerique yu ka jamana de e ka jamana de nye l'état deme Amerique e ka jamana de nye l'état deme mais olu sago keru yo mais awri biche an ye hakke jumen de soro andu ye wori ci katana ye pour que banan kungan kola fo madu be jalagili ke kono ko mo si kana l'état deme l'état bi kunye sina glera l'état bolo on de be diaspora ka sorasu banaraya sorasu jogina jamana in konna ya Mali konna ya awa mamunu be diaspora ka awe mamunu bali passeport la on de wori franjonga ka blaga da pour que sorasu nu nga frake mais bi passeport to olu de bolo olu de be yiri kono olu de ka bara uchiana olu de be kasila ala madongo ni sigi kimiri Mali sorasi de munun be sorasi munun sara ku deunto har na usigira ka miri manga fami mogo munun farla nyogonka malende munun farla nyogonka ku kan na folo ibe bara fitini minke suni tle ka drome tanta labo kata do olu deun jigi koro awta usigi ka umiri ka ko olu be aventure de la ko mamunu be kan imbara ke nunu manga ka bali passeport la ko malende unde do ku be ka do je sarabato munun be ani ali yatime munun be ko be ka do olu deun jigi koro Mali autorité misiki ka miri ka fo gouvernement masega nununta mamunu bora jamana koka kata jamana koka kata fenyini kubena na faso kono nunde jorani nunu nyede Mali autorité misiki kameri nanyi nunu bali passeport la nanyi nunu bali jamana sebela abe kololo milase jamana ma ofanga ka bunde ko be passeport de sécurité ko nina na kunye ko ka passeport de sécurité Mali yere ma sécurité folo o ka sebe be sécurité wa ngo Mali be sécurité de ka da l'état yere ka confiance ka ani l'état ka compétence be sega minke ani l'état ka expérience be sega minke donia mini kala mini basgi mbi l'état bolo ka yurugo ba kono o de be sega sege sebe min bambolo o de be sega nafa dama o de be sega bonya ni karama fana dama an ka jamana nyema mu yere bonya an ka sebe be bonya wa an ka jamana yoro nyama ko yurugu de comme deni nya fo chogomi awni alaw talati an ka sebe abe to yurugu minan kono be ateto akuno bi bandawo ebisi ka botele la ka fo ko nina bora la de ko bora passeport la ko foni nye sur la nina ko la ministre yero ko nina ko nyagamine do chogomi ko wallahi ko mo yere ta da yere do ko nyagamini dande do ministre yenu kuma fodi ko nyagamini dande do bon ni nyagamini dande ni ministre yo fo aw sigilonde ni nganga ka foka ka passeport be soro wa no ate soro ambe wuli ka jode lube malien dembe de fa e kambe fa lube malien dembe de mine ka do prison na Europe konana e kambe mine kanda tugume anga haki amba nyinde anka haki amba nyinde na utara ni kechugo ina ministre yere ko mo fla tron de be se aboala bandao ani fen anaka premier ministre nunu drone de bisiga boxi sa ka kuma be boala awa sariate ka foko saria mi do fana ko atisiga boala re ko ngalonde do ko mendanya toye banda nunu ka fanga ka ba no lu tara president mi bena ko no nana ko tisiga boala o tisiga boala de o tisiga boala nina ko fana nyaga minendo anyaga minendo chuko abe to ninke choko ndela iye malende nye bisini te malende nyo abe sega munde famuni na sisa bebe krefe merula Allemagne naw ko awbe da abe kawla Italie naw ko awbe da akerawla de Espagne naw ko awbe da Suisse naw ko awbe da abe kawla de ako bi ka passeport be se ka abi bolo passeport in kanyi kan nina kanya ko mesini be se ki bali passeport la de en tant que nina be ende mo de fois passeport be enku emi be kule ka donke ko ka konya ke ko passeport bi ko o ye bi ko yeke na bana do mi be se ki balala ki akera jona ay malien be soro abe mbolo atembolo talao c'est ça la vérité c'est pour cela qu'amba faut ko beka wuli ambe ka fo munu nye ka wuli outlo bala ye wuli de parce que na ma wuli kele nkake kele nteto ke balilaw ateto ke balila meni ko tara nye fe na kera toko do la be ma wuli bebe to adinye kono fo ka jien wuli nunu fe be ka fo ta be ka fo ni konanjia de monde la olu de on tala e muso tala e papa tala
mais ka tiɲɛ fa ɲana dogo la i bɛ se k'o kɛ mais kɛnɛ kan i tɛ se dɛ anw de bɛ se ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma paga tɛ bɔ a la c'est pour cela k'an bɛna an sigi k'a fɔ aw ye aw k'a faamu min bɛ ka fɔ nkalon tɛ dɛ min bɛ ka kuma n'aw ye walahi n bɛ ka fɔ ni hɔrɔnya de ye n'aw sigira nin kɛcogo in na aw ma wuli ka bandaw kɛlɛ aw ma wuli ka nin transition in kɛlɛ i ka nina ni passeport bɔ ɲɔgɔn na i tɛ minan kelen kɔnɔ ministre yɛrɛ ka kuma i tɛ fa la i tɛ ba la i bɛ ka y'a ka dulomikanw fɔ dɔrɔn k'a ka dɔrɔn ta kan fɔ o dɔrɔn ka na olu tugu ɲɔgɔn na dɔrɔn k'a dɔn maliyɛnden bɛ kunna dɔrɔn a banna n'o tɛ kalafili ni min bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa an b'an sigi élection natɔ filɛ ninnu ka papa ka t'a la maa minnu bɛ su la voter surtout ɲɛnama surtout e min b'i ka carte électeur sɔrɔ i tɛ kalafili n'a ye ko a ma ban yan kura wɛrɛ bɛna sigi u b'olu yɛrɛ bɛ place ta toujours an bɛ tɔrɔn de bɛɛ ka hakɛ ɲini waati ye sisan de surtout kɛrɛnkɛrɛnyara an tɛ kati na aw bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko ni na ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na maaw sɛgɛnna awa k'aw k'a ɲini dɛ mais ale ka fɔ kan tɛ parce que i bɛ siran si t'a fɛ ka place bila n ko nin de ye problème ye si t'a fɛ ka démission arrandi ka bɔ a place la n ko nin de ye Mali ko ye n b'a fɔ dibi la mais n b'a fɔ kɛnɛ kan i tɛ se parce que si t'a fɛ ka perdre a place la anw dun tɛ place ɲini anw tɛ tɔgɔ ɲini anw tɛ jamu ɲini anw bɛ gɛlɛya de kɔnɔ anw b'a ɲini ka bɔ la anw b'o to dogo la wa n'i yɛrɛ sutura i bɛ sutura de i yɛrɛ ka suturali yɛrɛ i bɛ place min na n'i b'a dɔn i tɛ se ka ko bɔ a la i tɛ se k'a kɛ démission arrandi i ka bɔ dɛ i bɛ démissionner de n'i ma démissionner diyagoya tɛ i bɛna faden kɛnɛ kan an bɛ nin bila faden kɛnɛ kan maliyɛnw an ka ɲɔgɔn sɔrɔ république kɛ rendez-vous ye samedi ye à partir de midi bɛɛ n'i ka dossier ka ta document min ka di ye o ka k'i ka sɛbɛn yan document min i b'a fɛ ka baara kɛ n'a ye Europe kɔnɔna na de i k'o de imprimer n'a ka taa n'i y'a ci anw ma email ni WhatsApp ni Telegram kan i b'i yɛrɛ ye anw t'a labɔ de i n'a bɛ taa de i b'a di an bɛ taa manifestation de la i n'a bɛ taa de i b'a di an b'u fara ɲɔgɔn kan ye maa minnu ma taa sɔrɔ ka taa yan fɛ aw n'aw ka sɛbɛnw ka taa document min ka d'aw ye hali n'a sɔrɔ fili b'aw ka dossier kɔnɔ n'i bɛ taa dossier ɲɛnama min b'i bolo i b'o ta i n'o bɛ ta i k'a d'a ma dɛ an mago bɛ dossier bɛɛ la an ka taa an k'u fara ɲɔgɔn kan n'an y'u fara ɲɔgɔn kan ni dossier bɛɛ nana Italie ta nana Espagne ta nana Allemagne ta nana o bɛ kɛ dossier ɲɛ ka kɛ sɛbɛn ye ka don diɲɛ sariya bulonbaw kɔnɔ bulonba minnu diɲɛ ɲɛmaaw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya b'an kan tɔɔrɔ b'an kan o kɔfɛ consulat fɛn fɛn bɛ Europe kɔnɔ an b'a bɛɛ yɛrɛ c'est-à-dire an b'a bɛɛ occuper don kɛlɛ tile kɛlɛ a mana wolo min na diɲɛ bɛɛ b'a capter ɲɔgɔn fɛ awa jamana bɛ trembler a dɔn i m'a fɔ ko yan ta ko jamana tremblera o dɔn ta juma tɛmɛnen ta non jamana ma trembler o la o fɛn min bɛ na kɛ nin de ka jugu anw ka hakɛ ma sɔrɔ a kɛlɛ bɛ daminɛ sini inchallah an ka kɛlɛ ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ a ma daminɛ yɛrɛ anw bɛ kɛlɛ commencer sini de anw ka kɛlɛ bɛ commencer sini de muso min tun bɛ yen ko e cɛ sirilen tun tɛ nin kɛlɛ in na i cɛ siri i kana dɛ cɛ min tun bɛ yen ko e cɛ sirilen tun tɛ nin kɛlɛ in na awa i cɛ siri i kana dɛ an ka doni bɛɛ bɛ bandaw n'a ka ministre de bolo olu de man kunnen don k'a lajɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ man o yɛrɛ man gɛlɛn de tellement que ministre yɛrɛ ka t'i jɔ ministre kunturu ka ngalon ka na kuma fufɔla hali nin tɛ ngalon kuma fufɔla k'i kan'o fɔ mɔgɔw ye kuma langolo kan'o fɔ i ka peuple ye nin tɛ maloya la ko da ɲɛ o tariwa nin ta kɛra maloya da ɲɛ wallahi ni fɔlɔ tile de don e man kan k'i kungun e bɛ place min na e bɛ yen bila de ka dale ye ngalon min tigɛ mɔgɔ ye hɔrɔnya ma jɛn n'a ye danbe ma jɛn n'a ye furuɲɔgɔnya ma jɛn n'a ye surtout jamana ɲɛmaya taara ka d'i ma wallahi billahi ni e ye ladiri ye k'a fɔ ko jamana in basigili ka di ye ko e ye hɔrɔn de ye e kan k'i place bila nin kama e man kan k'i da don numéro ko ni email ko la k'a sɔrɔ a ma valide e man kan ka kuma lankolon fɔ fɔlɔ ne y'o de fɔ ye n ko maliyɛnw bɛ ko ka kuma de mais i b'a bɛɛ ɲini i ta ye n'u kɔnna ka kuma nin de ye Mali tɔ retard la o i bɛ kumabaw fɔlɔ de fɔ kumabaw fɔlen kɔfɛ e b'a fɔ nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ mais i b'a ɲini i ta ye de aw bɛ san 5 san 4 kɛ fo ka mandat bɛ ban o kɔfɛ karisa ye nin kɛ a ye nin kɛ i b'a ɲini ka dɛsɛ i ta ye de i ka baara bɛɛ ye invisible de parce que i bɛ ko ka kuma de maliyɛn bɛ ko ka lamini de mɛn k'o de minɛ a tɛgɛ fila la mais fɛn min ye k'a fɔ ko a nɔ bɛ min maliyɛn t'o ɲini tugun dɛ Mali bɛ nin dingɛ de kɔnɔ wa nin gɛlɛya de b'an ka jamana in kɔnɔ maliyɛndenw bɛ nin tɔɔrɔ de kɔnɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an bɛ maa o maa majamu a réalité a ye min kɛ an tɛgɛ dalen ta ka bɛɛ b'a fɔ a ye nin fɔ a ye nin kɛ a ye nin kɛ a ye nin kɛ mais a bɛ min a tɛ o yann'aw ka ko ka kuma a ye ko ka baara kɛ kuma ɲɛ fɔlɔ kan action ka kɛ acte ka kɛ o kɔfɛ aw bɛ na kuma mais Mali fanga tora de acte tɛ kɛ de kuma fɔlɔ de bɛ kɛ mais acte o tɛ yen i b'o bila zéro an ka kan yɛrɛ e tɛ se ka kɛ ne tɛ se ka kɛ yɛrɛ awa kɛlɛ in na fɛn fɛn bɛ wolo a kɔnɔ
an b'a assumer a bɛ kɛ cogo o cogo anw t'aw janfa de k'a fɔ k'a jɛya parce que ne y'a dɔn kunu k'a fɔ ko wallahi bila an tɛ katina maa dɔw bɛ saya bɔ olu la ka tɛmɛ anw kan an tɛ katina mɔgɔ la muso dɔw bɛ yen olu n'u denw de taara musokɔrɔba dɔw tun bɛ anw cɛ la an bamuso filanw de don an mamuso filanw de don olu ko k'olu bɛ san bɛ kɛnɛ min kan dɛ maa fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan bilahi an b'aw fo cɛ ni muso denmisɛn ani mabakɔrɔ aw taara faso de kama aw taara aw ka hakɛ de kama awa aw yɛrɛ tagali yɛrɛ kɛra sababu ye ka confiance wɛrɛ ta k'a da an tɛ katina mɔgɔw kan kun jumɛn de la polisiw bolo faransi autorité bolo an ye min ye an t'o ye olu bolo an tɛ min ye an kɛra o de ye n'aw tun ma taa aw tun tɛ dɔn toujours o de bɛ t'u kun na i ye min minɛ min fɔr'u ye dɛ i b'a minɛ n'o de ye mais kunun de y'a valide k'a fɔ k'a jɛya pewu k'a fɔ non tiɲɛ la an y'a dɔn aw tɛ nin ye a b'an t'o ye dɛ comme radio show bɛ ka fɔ dɛ an m'a fɔ Nina fana ka supprimer k'o fɔ mɔgɔw ye ka jɛya dɛ an m'a fɔ Nina ka supprimer an ko Nina ka bɔ passeport de la Nina i kana supprimer n'a ka di Nina Nina mɔgɔw ye i ka Nina kɛ bloqué ye k'a don kan na anw ka papagatɔ la mais an ko ani passeport de ka bɔ ɲɔgɔn na a supprimer a ma supprimer an ka papagatɔ la mais a ka bɔ an ka fɛn bɛɛ lajɛlen de la fɛn min y'an ka sɛbɛn ko ye passeport ko ye a ka bɔ a la ni yɛrɛ tɛ balaw da ɲɛ wa yan'aw ka Nina don passeport la aw tɛ taa don hali carte d'identité la fɔlɔ maliyɛn bɛɛ k'a sɔrɔ wa aw tun b'o kɛ parce que aw bɛ siran o kɔlɔlɔ kɔrɔ mais aw b'a dɔn maa minnu bɛ diaspora la k'a fɔ ko cɛw tɛ cɛ minnu n'u bɛ se ka jama ko musow tɛ muso minnu bɛ se ka jama c'est pour cela que aw y'a kɛ awa an tɛ carte Nina anw t'an sigi tugun de comme aw y'a yɛrɛ tugu de ka na kɛ carte d'identité la yan aw yɛrɛ tugu de ka na kɛ carte consulaire la yan an b'aw kɛlɛ fɔ aw sɛmɛ an b'aw kɛlɛ fɔ aw sɛmɛ fo diɲɛ yɔrɔ min fo a ka bɔ a la de bandaw ja yɛrɛ de bɛ se ka bɔ a la Mutari Wani aw de bɛ se ka bɔ a la an mɔgɔ fila aw ka ministre ko tɛ dɛ aw tɛ wuli ka bɔ a la munna a ye wuli ka bɔ a la kɛ mais aw sigilen don parce que maliyɛnw ma kunu fɔlɔ aw sigilen don parce que maliyɛn bɛ siranna aw sigilen don parce que diaspora tɛ pa baga ye aw sigilen don parce que diaspora mɔgɔw olu fana y'u yɛrɛ labila de ko ni ala sɔnna ala ka sɔn cogo jumɛn munna aw m'a to ala ka sɔn fɔlɔ aw kana jamana kɔ kan a man ɲa ka ban i bɔra i ka jamana kɔnɔ ka ban ka na ala sɔn t'o la dɛ ala k'i sɔn tɛ yan i bɛ wuli de k'i yɛrɛ lamaga pour que i bɛ tuser min na min bɛ tusi la o ka dɔn i garijɛgɛ la i ka dɔn a garijɛgɛ la i mana dɔn min garijɛgɛ la o bɛ ɲimi ni min dɔn ni garijɛgɛ la o y'i ta ye c'est ça k'aw fo ka waliɲuman dɔ foli min ni dan t'a la toujours a balimakɛ de don RAS 24 le 27 an ka ɲɔgɔn sɔrɔ samedi don an b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a dɔn gɛlɛya min b'an kan manifestation dan de don République de Paris bonya ani karama kɔnɔ aucune violence parce que i ka autorité y'a dɔn sisan tiɲɛ la an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ noble de don et puis an b'an ka an ka hakɛ de ɲini et puis tiɲɛ de b'an bolo fana walahi i m'a dogo de ko tiɲɛ de b'an bolo de voilà ministre yɛrɛ ko transition min bɛ yen fana a bɛ se ka bɔ a la aw bɛ mun de ɲini aw tɛ wuli ka aw ka kɛlɛ kɛ aw tɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka nin kɛlɛ kɛ wa an kan k'o de kɛ mais bɛɛ dalen don a donna ta bɔra ta parce que dɔw bolo yɛrɛ n'an taara ministre b'a minɛ ka taa n'an ye Mali kɔnɔ non o ye kuma wɛrɛ de ye ministre ta yɛrɛ ye surtout ka taa n'anw ɲɛ dɛ o kuma tɛ yen dɛ c'est ça donc merci beaucoup n b'a fɔ yen bɛɛ de ko n jukɔrɔ k'an bɛ waati wɛrɛ salut